现在3点半了，我们刚刚从那个隧道出来，我们现在会从Kampung Kalai往Dabong的方向去。如果时间允许的话，我们想要去Gua Ikan Dabong。Bring your handlebar.前面看起来雨势不小，停在路边，套上雨衣再说。现在下午5点半，我们刚刚从Kampung Kalai Jeli 那边骑过来这边，这边是Dabong了，来到了这个 Complex Gua Ikan Hello 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 拜拜。这个Gua Ikan呢，它其实是属于 Stone Geopark 的一部分。我相信很多 biker 对 Gunung Stone 不会陌生，或者是在瞭望台那边看，远眺那个瀑布。整个 Stone Geopark 有这么大，有Lata Chenai Gunung Stone， 这个就是 Gua Ikan， 然后还有这个Lata Renok。好，我们就去看一下。哇，这棵树就在狭缝之间生长。哇，哇，哇！相信这条小溪就是经过这个山洞的。你看这个山，好像一幅画。哦。这个地下河。哦。
好漂亮啊！Very beautiful。这边就太暗了，这阳光照不进来。在那边，这边还有一个出口，但是必须要过这一条小溪，看不到了。所以小溪其实是从外面一路流进来，然后流到山洞里面的这一边。那根据导游说呢，其实这边是有好几个山洞的，这一个山洞是最容易进来的，因为它就是在最外面，而且也不太需要什么装备，就是走进来就可以了。是要去探索其他的山洞的话呢，就需要一些装备，而且一定要预备说会弄到全身湿和肮脏的，所以差不多要预留2个小时的时间了。我们今天就不做这些活动了，但是就是给大家知道有这样子的选择。现在阿邦吉带我们去一个米乌当的店那里吃，这个其实是我们的午餐吧。360 semua masuk. So boleh tengok 360. Bismillah. Halo. Ayo. Nangis. Cepat. Dia nangis, dia takut. Terlalu tinggi. Itu rendah sikit. A future lady biker yang pakai Harley. Wah. Cause we got plenty, no line of division, we're all heaven sent. Cause I really want you to know that I love you from the highest peak to low. There ain't nothing that will block our path to grow. We can work it out. If you're lost in the blue. 现在是6点半了。On the way 去瓜木上还有65 clicks。刚才那个瓜伊干的导游带我们来这边吃，这个是卡纳 nasi kerabu and mie udang。Wah, mie udang yang ini biasa. Biasa. Wah, kalau special? Special lagi tambah sikit. Bukan gitu. 看起来就是开胃。Wow, this one is only normal. Bekok lah. Special means more prawns, more udang. Okay? Makan. Sila. Biasalah. 哇，有3只虾耶，3只。Di luar lain tempat lah. Wow. Cuma dia stok dia satu hari berapa? 3 kotak 4 kotak. Oh, dia satu kotak 18 kilo. Okey. 哇，那个汤太鲜了。The soup is so fresh. Oh, got clam, got lala. Different lah. Wow. Apa? Kalau lagi ni,有lala. Buat. Opening door, loving some more. If you follow the line, show me the right. Had to walk on to open our hearts.
sini, dia start sini, nampak atas. 这个是我们的导游 G， 带我们来看一下，如果时间充足的话，可以在这边洗澡，很多人在那边玩水。我觉得下次可以再来耶，这边就是用一整天的时间在这边附近走。哇，这个地方真的是 hidden gem。然后来这边玩水，来这边住，可以来这边 camping。这个地方坦白讲，我在 Google Map， 因为这边的信号收不到，完全，所以不知道这个地方到底是哪里。现在要离开这里，继续往瓜木上骑。天快要黑了。Okey. Nak beli tak ada duit. Tapi ini motor banyak rose. You nampak sudah. Tapi saya suka saya macam ni.
in the dark in the mountain? 5 minutes. 45. At least 2 hours, I think. Well, lucky we were on the bike, or else just now we stuck in the jam. Yeah. Everyone just came off their car and waited. It reminds me of that Sabah, right? 现在是8点半啊，在深山里面骑车，又暗又冷，然后给大家看很多虫粘在我的头盔这个镜面上，这就是晚上在山里面或者在树林里面骑车都会有的，就是会有这种虫。想象一下，如果戴的头盔是 open face， 哇，那不是满脸都是虫！天哪！不过安全到达最重要。又是精彩的一天，开心。 Pada KL lagi ni, Bos? Hari ini sudah hari kelima. Itu hari kelima? KL pergi Sungai Lembing, lepas pergi Terengganu. Terengganu? Semalam kat mana? Tanah Merah. Ini hari? Ni hari Gua Musang. Gua Musang.